mo manda hao mafikiri mirongo mbali na hamana Julai. Ya no monena ndahara kupopya kwa mbinga ya penjela. Oyo hatufana oshikubila shaba kurupe. Ya ondadidilika opena ngoma popyo elipo. Kucha ae ngengi na nholola swapo itanka kwa tabali upenjela. Ya ondahala nendi mshibi Hiroshima yashi. Nde inashi kulila mengo didepeni. Nashi yeko bakurupe. Etumwana kalina li yeko bakurupe. Ya nde tamuluki fanatango ke WhatsApp grupa da swapoko. Shasho ndadidilika ko swapo kuna nungu ina apukuluka nawa. Kushine ngenga mina apukuluka ile pamo shimote shiningilo wino kucha. Swapo hape ifano penjelo. Yes, epeso mirongo etatu otashiduruka la osho. Shashi swapo unpakulongi fashikana bina apukuluka nawa. Swapo shondinshilosha. Ashubana bina apukuluka owoike haduruku po malomgero tatipo mbada penya kucha lombolenge bakulupe kucha shango ndine tu hololo penjeli tabi monobali haka kuno shimashiringa swapo kombada edoku ina peifa ko bano penjela iha peifa ko bano penjela nokena fikwa ka peifa bano penjela o penjela oyeidike njabi detu yokake pangelo epangelo olo linashina kwa nifasho kufuto bakulupe openjela make siswapo kaya talen ngenge ohapende ngeno apia kolo kunduro katololi itashiti ngenge olufolelo kunduro katololi obeto kondulini maili mo katololi oyoye no swapo peifenga ha okunashi ke kwali omipe yokulele pangelo mali tashiti epangelo ola ibini maili mepangelo yae swapo ongudu yo pa politika ini mayayo ngenge na bakimali wae mepangelo denta ka ninga nenge se fada inga shimote tatungombero wae biliona ngao swapo itadurukum peifo pendera swapo kena nanye ngeno kwale na nanye swapo ngeni tatungu ombero wae biliona monjali fikapa muno banuita nunome amaela mu mikundamu munu upate tabende tateo matueni matu wataende anu tatole mboha muru mafululoke kangolo na penipenyoko ya anu abahatu nombwele oshe hate tapo penjela imali wa heifuto bakurupe oshe hatu ye tapo heinama kupe isle paveto nongenge swapo nae pamo ha contributing ko penjela ngoku jai na sene eshito abakimali wa fislota na shiko penjelo ta contributing akosha otave tulikilende ta ti yo document ita ulike kucha shota contributing ko milioni atiringa piko ko shike ko penjela na ve shi proofing chatu shaba hatunanma expert shi hatu durguchu pesle pa vetova shoshe atu peifa a grupo penjelo moteko osho nashikalesha ela eko tamango taliti eko tamango chapter 10 article 95 otaiti kesho nuto imo shipunjo shosho penjela o unaku kwato penjela for the rest of your life omu makwatewane disability kashi shikucha pamwe o political party daily dinge pangelo no osho shima shilimeko tamango no itashiduruku jamu nashikalesha elasho nyaba nemo swapo kansingengo kulesho ko muheshi ilo shikwashike shino kalashi tumakanifa okukalata misiri dingo shwana ngao ya ame ondine ngono doku popyo penjela yo bakulupe ndi dulife president otadurukuni ngoma tokolo ashikia contributing ako shako penjela ya kulupe ihananma malame ko kapese paka ngandinana imali wateika tifapo penjela ya bakulupe ya oshimaneshi mwenda halanjini lombolo shikucha udifa iko bakulupe kucha moka hotati
keishi o ngudu ya dokta itula nde moka kwa tati ngenge nde tamholola na wande tamkali na mholola vali swapo openo possibility openjela eni mukasa place shashi eko tamangotality openjelu inakwendera pamwe no GDP eshite ikulu ovetala nekucha inda neko leiko tayo GDP kucha oshilongo eshi oyatamikela peni ukapeni kesho dulo taende ke ukapombada kesho dula taende ukapombada kesho dulo taende ukapombada nde epenjela ta kurupa adi odawe derikandiri ngapi talent oba kurupo penjela yavo ngeno shilinga hakucha keshe ko dula esho GDP ukapombada oba nilonga vepangelo tawederwa vono bakurupe tawederwayo ashikoshi yashiturukuningu shasho vana vaveli pipunzi okulela kansi kuchamo mipeda vandu fana kucho monashike ngeno ngengo vigurupinga ngashindamo na vigurupinga tavipo mapuko kwali ongelinye ilone nyiwali muto ta duru kutonga kuchamo mipeda vomunana anashikopo shiveti fo kudopa ngashitatongo kucho vadopa obo vanu ashikevo kulya ndo handi mwindire ne kucha manga elikole pinali pwapo ovanu ava let's vote them off ndeshe atuturapo epangelo le peni emina atufominge ipongudu epeni nde hatuihololeni nde hatuturepo malandura fanu etu mawa kucha elikole tu okujangoko kawe nefuta ni inime ishe elikole tu nalijemo menjato do bakwasua prava nde elikole tutalike pangelo nde pangelo shino o GDP ite ikulu keshe neko dulo ne ilonga we pangelo otowederwa onne ilonga we pangelo shitowederwa na kulupota oshima shako shuka ne pombata ovyolo na shalo olapumbo kupea kesho Namibia kesha akulupe kaya akulupo vapumbo kupea ngeno etiristai 3.5 anandokuli oimali vapumbo kupea akulupo elikole toli lipo mbada ashike inaluka ke pangelo shashina kwanifo ishe ihe ipopyapa inakwanifo epangelo nde elikole toluka menjato doba kwa swab shosho muwete tatungilo mbele wa miliona tifikopo nepangelo ya litungo matungo miliona tifikopo mala swapo shashi hoteli amba pareke otatu kuihaluka tatungo mbele ufikopo katuna wiki nenti nombwele esi muwete itabadruku yanja na ndo maduko vanu obe utite kucha ngengo vanu tanlendinga mu fleta vavomongao oshoshi wakubo lipula hofutu 2.5 akomwejo ka fleta akongao ngenge ngimali wawu multiply dura dijon long is 300,000 ndo 300,000 dayo otofidinga shikoba kwa shwapo shosho weti tabaduru kumpomadu shasho fishiku changobe mpomadu nenongese ate nyano kila yufleta bavya dimo venduka mongao eshi moeti taduru kutunge university keshe mo regional mukale muno university obo utite kucha uno na veni naje ngoke regional ako ndeta vyako university iliko venduka opo bakafute mere ndinga dawendiri mo venduka inanchoba kwa swapo malai indunge she umbudi obishi shosho weti tabaduru kumpomadu ombela wayo yete ipule biliona ngeno toti oyawano kutungo university ngeno tekala nando mangwe na region ilo tekala nando concert ilo ko peni ndita aduru kushininga shasho veshi shikucha vo mafuka mbungwa shikevo kulyo bali malwa taime ndia to dawo oveshi shikucha ngengo mwatungo yunama me region tantungo yunama nena itani ngibali ngeshefa kufleta babo etumala kali na lieko bakulupe norwa kunino ipopiko mbinga yona kuwa bakulu ona kuwa bakulu ina mwini ngoshiele mukali mwakanyatera ko swapo kucha swapo oye hempe ifa imali wayo uwo veterana imali wayo heidike pangelo ndeshi heidike pangelo oiliko ya gazetingwa nayo ilimeko tamango ngasho penjela ya bakulupe fie ipo swapo ndetantisho talolo kumbudina tuhalavali na unene to swapo yo ya agoyo. That is a rubbish. Tale nipo amba kucha esha aliko
swapo kwa ingoisho kuidinikirwa ukwafuta kongo ona kurwa kuluva kwa project otafuta uno nabo veli momitenya kesha fikotani nge demonstration aba hapo bakuta mara ngeke kwa yo no anelonga bepangelo itawe dero ona kurwa kulita mfuteni madeni male kotamango shotali tinge no shimo shilipe kotamango kashina shaba linaso hapo kaya lwe kotamango eli heitongo ohali amendingwa mon national assembly oya mufano parliament kape vapwetu natuliwongane kenyuku ni kumwe ova kulupe no nakuwa vakulu ndeta mfiepo swapo eli koloshilongwe shingengo lati momomaka swapo ona kulo wakulu ngenge mutota nkwate duraji hapo kupwako mupwako ikendo story yote ipuko ndeta ntino ministry ne ano kepona ndokuli mute durati linatodi hapo nini lipulenye milioni felena shata dilio ike ku dolo imeno ike ngao shaki shangalo milioni ado da dipangu lifoli eliyovongao ngeno na kuwa kulo ngapako nande tantishina to ala vali opo no ministry yo ya nando imali wayo mwe ukifali nando ko kuno na valongo lipuleni na ndengeno netanti mbela yota nkapwa ko neini otankapwa ko neini ngenga amimali oyo te iliwapo te itungifa pombero wa swapo itankapwa ko shoshu weto tave nombore kucha haya tukentungile embila otantungirwe embila adiliwa navina bahala kuli embila amini na bahala okutungirwe embila ashobeshi kuche embili adiliwa oshilongwe sho tashiliwa sho shaliwa ponale emino bedilandi fap peife osheni bahala ne betulandi fepo kusatana okupitila minima yabo corona sheikende tamuitavele ivenda te jiko china yaba chota mvenda mwapewe jijiko la satana sho mwala ndifapo kusatana opo muka kale mwinyo ngameni ikalunga yabo yo debista yonga etitiri kweli mwalesha mihololo shekende tamuitaveli ivenda yoke shemoka odio ikala heitongo shimashi dimburuke ni kutuamba wakalungo muihulasha obahala venlandi fepo ngashi balandi venlandi fepo kusatana ngashi balandi fapo emina ngao okay osho shilingaho etumwala kali na libafike na talenika kurupe kucha openjeli hi kwatifwa kuswapo oshima shilimeko tamango nongenge mbolinda tutula kongude ite idrukuka eta teiketa eli koloshilongwe shilikale hali fidinge pangelo mbole pangelo kali drukwedero penjela ndo antakala hapa to penjeli hapo ndengenge eli koloshilongwe itali fidinga pangelo otali fidingi o shaki shangala no vako wavanga umwatira dilo ini maye ukepo mbadange de price amefitolo